This is all about analysis of structure. So sa kaning module, you will be able um, to determine the internal forces that exist to each member of our structure. Ang ato diri ang structure is we focus more on the trusses, no? The trusses. Okay. Um, let's start with the definition first, no? What is analysis of structure? So it's a process in which we determine how the loads applied to a structure are distributed throughout the structure. So as you can see right here, natay model sa ato ang truss. So gi-simulate ni siya using a software. So static simulation ni siya, as you can see, na ay mga colors na that corresponds to the amount of internal force nga na-experience sa ato ang members sa atong kada trust. So that is our goal here, no, for this module. But dili lang ta mo touch of 3D, no, focus lang ta sa 2D. And ang ato ang way ani pag determine sa distribution sa mga loads is by manual calculation. So we use formulas unlike kung software nga automatic na siya. So that is how analysis of structure is being carried out. Now for this lesson, atong gihatagan og scope ang structures, no, kay when we say structure tagana siya, so it consists of mga different members, structural members. It could be bolts, nuts, angle bars, welded joints, so on and so forth. So for the purpose of simplicity, we will only limit our structures to rigid bars that are connected by pins. So as you can see on the in the figure here, so naatay usa ka truss nga assembly, usa ka rigid structure nga assembly. So kani siya rigid bar ni siya. Then kani mga rigid bar gina-connect ni siya via this pin. So kaning pin mo ni siya nagpalig-on sa ato ang structure. Now, the purpose is to determine the forces acting in the bars and upon the pins or hinges of the structure. So mo ni ato ang mga mo ni ato ang structure. So kaning mga red arrows, this one indicates the internal forces nga nag-act sa ato ang mga rigid bar. So mo na to ang goal diri sulbo na to kung pilay magnitude aning mga forces nga na-experience. Na unsa may significance ani, unsa may importance ni ani? Nganong atom ning solbon? It's because para makahibaw ta kung ni-exceed na ba ang internal force nga na-experience sa atong member sa iyahang kaya ra, no? Kaya ang kada material pohon in your mechanics of deformable bodies or strength of materials, kada material naman na siya gitawag nga yield strength, meaning asa ra iya limit ba, asa ra iya makaya nga stress. So if we can find a way to calculate the force nga na-experience sa atong mga members in a given structure, then kay bawta sa yang cross-sectional area, so we can quantify, no, we can determine the stress nga na-experience niya. And if ever mo exceed na siya sa iyang allowable stress ra, no, sa iyang makaya, then ma-fail siya, no, mabali siya, ma-bend, ma-fracture. So this is very important, no, nga ato pod kitaon og napa ba sa safe limit ang ato ang members kay basin og ni-exceed na siya. So sa may inyong countermeasure niya na if ever na-exceed siya. So maybe you can change the configuration of your truss or your structure so that malimit ang amount of internal force nga ma-experience sa kada members. Or maybe you are going to select another material, no, for your structure. So yung ana, mo ni ang significance nga no mag-analyze ta og structure. Okay. So for this lesson pod, a truss which is assumed to be a two force member is considered. Kaya na may structure nga subjected to three force members. So kung three force members na gali ang ni-exist, nanay bending nga mahitabo niya na, and that is out of scope sa atong lesson diri. So diri atras lang ta nga two force members. When we say two force members, our
a rigid bar or our rigid member is subjected to two forces only. So naata diri sa picture, either axial tensile load and then axial compressive load. By the way, nabaliktad din, no? Sorry. The axial tensile load should be this one, kaning naa sa right side, and then ang axial compressive load kaning nasa left side, no? So compressive gali, that is towards the center of our member. And then when we say axial tensile load, that's away from the center of our rigid member. So duha ra ka mga forces. These forces are equal in magnitude but opposite in direction. So manamantaan ng sa kanang two force members. So para ma-equilibrium ang member, it must be that these two forces must have the same magnitude but they only differ with the direction. So mara na atong focus diri ah. Okay. Let's proceed to the construction of a simple truss. Kay atong focus ani kay truss man. So a truss is a rigid structure composed of members fastened together in such a way as to resist change in shape. So this is an example of a truss, no? Specifically a double Howe truss. So naatay mga members diri ano, mga rigid members, this one, this one, this one. So arrange para maka-resist siya og deformation. Then ang kada members diri, ang kada rigid members are connected or are fastened together rigidly using pin connections, no, mga pins kani siya. Pin 1, pin 2, or this is also called as joints, no? Mga joints nato. Okay, joints nato sa ato ang truss. So what's the purpose of our truss? So ang purpose ngano natin mga truss is to support a larger load. So kani obvious ani nakita na mo ani, no, sulod sa atong department kung hangad mo sa babaw, no, during sa kana mag-take mo exam diri sa sulod sa department. So makita gyud mo dira ang mga trusses. So these trusses are used to support heavy loads, and then it can also span a greater distance than any individual members from which the truss may be built. So example of that, no, naata diri sa picture, we have a truss gantry crane. So kani siya is used to hold, no, or to carry heavy loads. So tungod kay strong kayo siya, no, nga so arranged kay siya nga makasupport og heavy loads. So this is one of the application, this is one of the many applications pa gyud sa ato ang truss. Okay, proceed ta sa simple truss, no. Giyon sa may pag-construct, sa may requirements kung para maka-construct ta og usa ka simple nga truss structure. So, a simple truss structure is constructed from a base rigid frame consisting of three members arranged in triangular shape. So, a triangle is a uh, rigid shape. Kina siya, no? Ang iyang configuration is rigid. So, if you have three links and if you're going to arrange it in a triangular shape, kusgan ka na siya, no? Kanang triangular shape nga rigid structure. So, take a look at this one. So, natay tulo ka members, no? A, B, AC, and BC. So, if imo na siya i-pin connect, i-connect na nimo siya via pins. So, makatin ka og usa ka rigid nga frame or rigid nga truss. So, this one is already a truss, a very simple truss. Now, if you want to expand its length, no? Kung magdagdag ka, now, sa kada dagdag nimo og links, make sure nga imong idagdag is duha ra. Kay kung tulo na siya, di na siya ma-rigid, no? So if I add two members, this one BD and CD, so rigid gihapon ni siya kay naman tay duha ka triangles na na-create. Okay? Then if I add another two members, so kani siya rigid gihapon ni siya kay again ang kaning line nga drawn from A to D, imaginary line, then ang members DE and AE, so naka-form siya og kanang triangle. Now, if I add again another two members, so natay DF and EF, still simple truss gyapon ni siya, then rigid ni siya. Okay? Kay og mag-start mo ka sa upat, no? Mag-start kag upat class like
This one. Mag-drawing ka diri ah. Like 1, 2, 3, 4. So if ani mo hang structure no, magtuyok ni siya na ay movement. So dili siya kanang rigid. So sana mo ibantayan. Basta trust gali, nag-start na siya sa tulo ka members that are connected to each other para maka-form sila og kanang triangle. So if you want to expand your trust, ang imo buhaton is mag-add lang ka og duha ka members. Okay? So that's it. Now the next step is ngadto na gid ta sa ato ang main nga learning outcome for this lesson, in which you will be able to solve the internal forces that exist for to each member sa ato ang kuan, sa ato ang trust no, sa given nga trust. So there are lots of methods no to be used in determining the internal forces. So sa karon nga ato ang online discussion, I will only discuss you two commonly used methods. So these are method of joints and method of sections. Now we will start with the first method, kaning method of joints. Now kaning method of joints, it will work for all types of truss, no? Simple truss. But ang iyaha lang ani is dugay gid ka mahuman no? Kay from the word itself no kanay tawag nga method of joints. So per joint ka mag-analyze ani. So kung nakay dako kay nga truss, daghang kay mga joints, dagay connections, dagay pins. So madugay jud ka ani og human, no? Kay method of joints man siya. Whereas the other method, katong method of sections, medyo paspas na siya compared ni ani. So mag-start sa ta sa kaning dugay no, method of joints. Then kani siya magini pinaka fundamental yun nga pagkuha sa mga internal forces. So unsaan man ni pag-perform ning method of joints. So ang first ninyo buhaton is i-determine sa ang tanang reactions na nag-exist or nag-act sa imuhang thrust using the equilibrium equations shown below. So kaya nga to ang thrust kay naaman siya'y dimensions. So it's a rigid body other than a particle. So tulo ka equilibrium equations ang imong gamiton ni ani. These are the summation of forces along x, summation of forces along y, and summation of moment. Kaya na naman gutay dimensions. So gamit yung summation of moment. So use this one to determine the reactions first. So nahuman naman tani no kaning mag-determine tag mga reactions that exist sa ato ang mga ruler or sa atong pins. So ato ra to balikon. Now, once na determine na to nato, the next step is dili na magsugod na ato ang analysis per joint or per pin. Kay sa pin na gali no, dili nato kuan makit-an no ang mga forces nga nag-exist within the member itself nga connected ana nga joint or ana nga pin. So ang imo ani pautukay ni or pawaysay ni siya. So ang imo latigaman ani is select a pin in which mora gid niyo tigaman no more than two members act. So nganong di man pwedeng tulo no, di man pwedeng upat kay nganuman ang available ra nato nga equilibrium equations no, for joints or for pin are only two equilibrium equations. So these are summation of forces along the horizontal and summation of forces along vertical no. Mao gid ni ang pwede nato magamit kung mag-joint analysis ta, no? Kay kung ato ra i-consider ang joint, so kana ato na siya ma-represent as a particle. So sa particle nga kuan nato sa ato ang discussion sa equilibrium of a particle, only two equilibrium equations ra man ang pwede magamit. Wala man siya summation of moment. So with this two equilibrium equations nga available no for joint analysis, so kailangan duha ra pod ang announce nimo. So mao nang dili pwede mo exceed no ang imong pilon, dili pwede ah tulo ka members ang unknown no. So dapat duha lang. So mamili ka. Typical gid ani is mopili ka
sa joint kung asa na ang mga reactions. Just like this one, kaning diri ang figure. So kaning R2 ug R1, these are reactions nga nag-exist ani nga pin connection. And kani siya na-determine din siya from step number one. So sa kani natay duha ka members no nga na-isolate ani nga joint. So natay internal force nga ni-act ani like F1, let F1. Then we also have an internal force nga ni-act ni ani F2. So naatay duha ka unknowns, then naman tay duha ka available nga mga equations. So therefore, ma-solve din ni siya no. Ma-solve din niya to ang mga internal forces F1 and F2. So once ma-solve rin nimo, the next step is uh the next step there. So once naka-choose na tayo ka, sorry murag ni jump ko. So delete number 3. Once you identify the pin, no, next is draw an FBD sa kanang nga pin and then solve the unknown internal forces. So mo to. We can only use two equilibrium equations. Kaya ang pin ato man siya ma-model or ang joint ma-model man nato siya as a particle. So duha lang. Then note pod nimo no uh during the summation forces. So note nimo nga if ang member is assumed to be subjected to tensile force just like this one no sa kaning picture. So ang kaning naka-incline nga member kay tensile siya. So inyo makita ang arrow niya kay away siya no iya giinat ang ato ang member whereas kaning nasa horizontal nga member compressive siya kay towards the center man then naa na pod naara gihapon atong reactions now pag create na mag FBD ni ani so kani iya joint imo siya i-consider as a particle so that na siya diri then indicate nimo ang mga forces nga nag-exist sa kana nga joint so we have R2 R1 then we have the compressive force nga ni-act ani ato ang horizontal nga member, then we have here a tensile force nga ni-act sa ato ang inclined nga member. So kung tensile no, mo siyang mabaliktad. Kung tensile siya, ang iya ani is um depende sa imong perspective. So tensile is kung imo siya isuwat diri sa ubos, so away siya. Then ang compressive um away pod ni, no? Sa ato ang kuan, sa ato ang joint. Let me correct this one, no? Kaning tensile di ay. Tensile, let me correct this one. This must be ana diri sa top, no? Okay. Mao ni ang arrow nga iya gipasabot kani. Kani siya. So, towards ni siya, towards the joint, kay tensile man. So, giinat man ang ato ang kanang member, kanang inclined member. Then, kaning compressive is ang joint ani, since gi-compress man ang member, so ang force nga gi-act sa member to the joint is a compressive force. So away na siya sa kanang joint. Okay, let's have an example, no? Determine the force in each member of the flat roof truss shown in the figure below. By the way, kato siya mga steps. Imo lang imo lang to siya i-repeat, no? I-repeat to siya until mahurot nimo tanang joints. Mahurot nimo ka-determine ang mga internal forces. So naata diri ay flat roof truss, no? Mo na siya. Um, it consists of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, symmetrical man siya. So, patulay po ng half. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times 2, 14. So, it consists of 14 members. No? So, 14 pod ka mga internal forces ang ato ang i-determine ani. But luckily, pwede lang ang 7 lang kabuok tungod kay symmetrical magod ato ang truss as well as ang mga external loads, di ba? Na 180 diri sa left, 180 po sa right, then ay 180 sa middle. No? Then iyang design kay symmetrical as well as ang mga supports, no? Ang supports niya kay nakapinned. So symmetrical ni siya. Pwede ang half lang nga mga members ang imuhang uh, consider sa mga analysis. Okay, so let's start our solution. First is determine the reactions. Okay, determine na to ang reactions. So, sulat na to balik, no? So, i-draw na to balik.
man siya to ang um, Pratt roof truss. So nata diri this is A, then atay 1,800 diri sa B, 1,800 pounds. Then sa middle pod, this is also 1,800 pounds. Then diri sa may F, 1,800 pounds gihapon. So this is F, this one is D, this one is B. Okay. Ang dimension ani, this is 8 feet ni siya. Ano butangan? 8 feet. Then kani siya is 8 feet gihapon. Then kani is 8 feet. Then this one is 8 feet. Okay. So naatay duha ka reaction per pin. Naatay duha ka reactions per pin. Right here, we have RA vertical. Then butang po na diri og RA horizontal. So kani siya pwede rag baliktad ang directions ni ani, no? Labi na sa horizontal kay sa vertical it's obvious nga pasaka gid ni kay iya gani i-support ang mga downward forces. Then diri apod sa joint H, no, sa reaction at H, so we have RH vertical, then RH horizontal. Okay? So diri pag-determine sa reactions, no, you can use the three equilibrium equations. So mag-start summation of forces along vertical is equals to 0. So positive kung pa upward. Sa mga upward forces, we have the RA vertical plus RH vertical. Then equal na siya sa downward forces. So we have 3 times 1,800. So RA vertical plus RH vertical, that is equal to wait lang tapos na-admit si Castones. Okay, so 13 no, not 13, 3. 3 times 1,800, that is equal to 5,400. Okay, this is our equation 1. Next is, if we take summation of forces horizontal na is equal to 0, positive kung kuan siya pa right. Nanatay duha ka mga forces nga ni-act horizontally. These are the horizontal reactions for pin H and for pin A, no? Kana sila. And then una may lain nga mga external forces nga ni-act horizontally, meaning these two are equal and equal pud sila to 0, no? Kaya may lain sila nga i-support. Okay? Next is, para ma-solve ni siyang RA vertical and RH horizontal, yung buhaton is perform the last equilibrium equation katong summation of moment. Sa summation of moment, pwede ka mo select sa kaning pin A or pin H. So sa ako, summation of moment at A ko, so positive kung pa counterclockwise siya ma-generate. That is equal to 0. So kaning RH vertical, makaproduce siya og counterclockwise. So positive ni siya. Iyang arm kay A times 4, that's 32. No? 32 RH vertical. Then kaning mga 1,800, no, pa downward man sila, maka-produce ni sila og counterclockwise. No, clockwise dai. Clockwise nga rotation. So minus na sila. Minus 1,800 times kaning first nga 1,800, iyang arm kay 8. Then ay kaduha is 16. Then ay katulo kay 24. Okay? So equal to 0. So diri R HV is equal to 1,800, then 8 plus 16 plus 24 all over 3. Okay? So mo na ato ang reaction, no? Vertical reaction at H.
that is equal to 1,800 8 plus 16 plus 24 over 3. So that's 28,800, and this one is um iyahang unit of measurement is pounds. So mo na experience ni RH vertical. Okay? Next is ang iya koan. Ay didi ay sorry. Nganong na 28 man ni. Naibong bugo. Dako ra kayo siya. O di ay kay 32 di ay. Not 3, 32. So tigid po balik. We have 2,700 pounds. Then to solve for RA vertical, so use equation 1. No? That's 5,400 minus RH vertical. So we have 5,400 minus 2,700. So ang imuhang RA vertical is equal to 2,700. So the same na silang value. It's because symmetrical lang ato ang uh, Pratt truss. So kani ato ni siya i-indicate sa atong next step. Kadtong mag-create ag FBD per joint, no? Per joint. Okay, so number 2, um, joint analysis, ano? Joint analysis to solve for the internal force that acts each member. Now, ako balik kog drawing ang flat roof truss, ha? So, flat roof truss. Mo ni siya. So, this is our joint A. Nanatay na ko ang reaction diri, ano? This is RA vertical. Then, ata diri ay letter B. Natay external force po diri equal to 1,800 pounds. Then, connected ni siya by another member. So, this is our point C. Then, napata diri then pa vertical. This is D. This is E. Then, napata external force sa D. This is 1,800 pounds. Then, napata diri ay F and G. Then, ang external force ani is 1,800 pounds. Then, napata reaction diri sa pin H. This is RH vertical. So, ang value ay is 2,700 pounds. 2,700 pounds. Okay. Then, ang dimensions ani, ang height ani nga flat roof truss is 12 feet. Then, kani, this is 8. Okay. Now, dagang kag pins niya, no? You can select from A to H. From A to H. Now, pili sa ang pin kung asa gamay ra iyahang unknowns, no? Like, a maximum of 2 unknowns kana. So, di ka pwede mo lapas og duha. Like, kung tulo na gay na ang unknowns sana. Just like, kaning joint B, no? Sa joint B, kani siya, na ay external force na given 1,800 pounds. But, kung mo kitaon, pila ka book members ang ni intersect ani nga joint sa tulo. Kaning member AB, member BC, and member BD. So, tulo ka book imong unknowns ani, di pa ka makasolve. So, pilia ang join kung asa naalay duha ka unknowns. Then, naay mga external forces na given. So, diri sa kaning nga truss, you can select joint A or joint H. Kaysa joint A, nalang kay duha ka members, no? These are members AB and members AC. So, duha po din mo hang mga unknown internal forces.
Di na kay usa ka given nga reaction that is RAB. So makuha din na nimo. So magkuha tag FBD, no, mag-select ta ni joint A. So FBD at joint or at pin A. So ato i-model ang pin as a dot, no? But pasabot particle siya. So ato i-indicate ang mga external forces. We have the reaction, no, at A. So this is R A vertical. Then diri sa kuan, diri sa direction sa ato mga internal forces, pwede ra gid ka so mag-assume ka, no? Like sa atong member AB, ako like pa-assume nga away siya, no? This is uh, FAB. Then same pod sa kaning usa ka member kaning FAC. Away pod siya. Now kung away siya, unsa may relation ani sa imuhang member. So kung ang imuhang force is away sa joint, kana siya compressive na sa imuhang ah, member. Kung ang imuhang gi-indicate diri nga direction sa imuhang internal force kay towards sa imong joint but pasabot tensile na siya sa imuhang member. Kung ang imuhang answer ani kay negative but pasabot ang imuhang assumption kay baliktad, no? So ana na siya ang final answer mo kuan mo ani mo verify kung kuan ba sakto ba. Okay, kani siya, no? Okay na kay duha man ka mga unknowns. Pwede na ka mag-perform summation of forces pero wala kay angle, no, between FAB and the horizontal kani siya theta. So saan pagkuha ni nga theta? Now, to solve for theta, no, mag-base ka sa structure kanang mga dimensions niya. Kung yung makita dira naa siya'y kung ano man ato ang AB, this is A, B, D, tinatay C, E. So this is 8, this is 8, and this one is 12. So, pwede ka gamit og similar triangle, no? By similar triangle, so we have the height 12 over the base, which is 8 plus 8, is equal to the height of the smaller right triangle, no? Takibaw, so H over iyahang base nga 8 kani siya. Okay, so solving for H, so H is equals to 8 times 12 all over 16. So, ang answer ani, 8 times 12 over 16, the answer is 6. No? H is equals to 6. So, therefore, ang atong theta ani, since this is 6, ang hypotenuse ani, use Pythagorean, so 6 squared plus 8 squared, the hypotenuse or ang length aning AB is 10. 10 na siya. So, it follows that ang length po sa BD is 10. Now, you can check that using Pythagorean. 12 squared plus 16 squared, the answer is 20. So, this one is 10, then 10 na siya. Okay? So, pagkuha sa theta, no? So, okay, magagamit mata og cosine and sine. So, cosine theta is equal to the adjacent side, no? 8 over 10. Then, ang sine, no? Sine theta is equals to um, 6 over 10. No? Cosine theta is equals to 8 over 10. Then, sine theta is equal to 6 over 10. So, magamit na to later pag perform na itong summation of forces. So, once ready na ang atong angle na theta, so perform na tag summation of forces, no? Para ma-solve na to ang kaning internal forces. So, summation forces along the horizontal or start tag vertical is equals to 0. So, positive kung pasaka. So, we have ang upward force natay FAB, no? So, FAB sine theta then plus RAV siya is equal to 0. So, FAB is equal to RAV over sine theta. So, ito substitute, RAV is
2,700 over sine theta. So atong sine theta nakakuha naman tag, yeah, that's 6 over 10. So FAB is equal to 2,700 divided by 6 over 10. Makakuha ka og negative din siya, sorry, negative gigi-transpose. So negative 4,500 pounds, no? So sa may bot pasabot sa negative ani. So ang actual day ani, no? Tibutan mo or 4,500 pounds. So instead nga compression ni siya, no? Compression ni siya sa member. Since negative man siya, tension din siya. So meaning away siya sa member nimo, so it tends to pull the member, but kung relative ka sa joint, ang iya direction is towards the joint. So indicate ni nimo nga instead of compressive ni siya sa imong member, tensile din ni siya sa imong member. Indicate nimo nga T, no? So pwede ni siya nga ni imong answer. Next is perform na pod summation of summation of forces along the horizontal that is equal to 0. So positive kung right siya. Now kani natay duha, we have FAB cosine theta then plus FAC is equal to 0. So solving for FAC is equal to i-transpose nimo, so negative FAB cosine of theta. Now diri ang imo i-substitute diri class kay dili ang positive nga kuana, positive nga value ni FAB. Kanang imo ginakuha nga actual value sa imong pag-compute. So sa ato ang pag-compute, negative man ang yan nakuha. So butang diri negative times negative 4,500. Then ang cosine theta is 8 over 10. Okay? So imo na siya evaluate 4,500 multiplied by 8 over 10. Makakuha ka og positive 3,600 pounds, no? Mo na siya ang internal force nga nag-exist sa tong member AC. So since positive man ni siya, pasabot sakto gid atong claim nga ang FAB is away from the joint or in the viewpoint sa ato ang sa ato ang member, no? Compressive siya. Compressive. Okay. So mana siya. Next is move forward ta sa next nga mga pins. So pwede ka og pin B. So kung pin B na ka, since na-solve naman na to ang internal force sa member nga AB, kung mag-pin B ka, ang imuhang unknowns na lang ani are members BD and BC. So duha ka unknowns, ma-solve na din nimo. Kung mo proceed ka sa pin C, na kung mag-pin C ka, ang member nga AC na nahataga na, then ang member BC wala pa, then ang member CD wala pa sad, ang member CE wala pa. So ayaw din pag largo ni C kay dagag announce. So una sa ka ni joint B, no? Ni joint B. So continue ta sa next slide. So FBD at joint B. So sa joint B, mo ni ang mga external forces, no, at ikuan ang atong axis. So kani mo ni siya to ang FAB. FAB na nato. Tapos natay downward force nga 1,800 pounds. Then naputay BC, no? So ang BC nato ato lang din ibalhin ning 1,800 pounds. Okay.
Nana ni sa baba, libutan ni babaw. This is 1,800 pounds. Then naatay force sa BD. So ato lang i-assume nga compressive ni siya or away from the joint. So FBD. Then ang usa kaning BC ato i-assume nga compressive siya. So manang away siya sa joint. This is FBC. Now indicate na to ang mga angles niya ni. So kaning FBD ang iyang inclination kay same ra pud sa FAB no kaganiha. So theta man to siya. So kani pud siya this is also theta. So na naman tay value sa theta nato no. Ato lay butang diri cosine theta is equal to balik ta sa previous na slide that's 8/10. Then ato sine theta is equals to 6/10. Okay. So kaning FAB ato lang pud isodaan na solve naman ito iyang value. FAB is negative 4,500. So kung imo i-correct ang imong direction diri as FAB like kung mo follow na kasi ang tinuod nga answer nga imo nakuha sa previous, now i-change yun niya ang iyahang direction. Pero og di ka mo follow, di pa na mo i-correct siya, imo gamiton is use the negative value. Okay? So kung imo ganin i-correct ha, like imo ning balihon, kay nakaibaw na maka nga tensile siya, so pag drawing nimo diri sa FBD kay towards the joint ka, imong buhaton is do not use the negative answer but rather the positive. Pero og di pa nimo i-correct, well, stick ka sa iyahang original nga answer that's negative 4,500 pounds. So after this one, perform summation of forces. So summation forces along vertical that is equal to 0. So positive kung pa upward. So we have FBD sine theta, then minus 1,800 minus FBC minus FAB, then sine theta is equals to 0. Ang atong unknown forces unknown internal forces are FBD and FBC. So muna to i-isolate diri sa left side. So FBD multiplied by sine theta is 6/10 minus FBC. Then kaning FAB naman ni value so ato i-transpose to the right side as well as the negative 1,800. So meaning 1,800 plus our FAB is negative 4,500. Then sine of theta is 6/10. So to simplify, this is 6/10 FBD minus FBC is equal to, so ang result aning sa right side is equal to negative 900. This is negative 900. So equation 1. No, namatay daw ka unknowns. So mag-perform pa ta og summation of forces sa horizontal. So summation of forces in the horizontal direction is equal to 0. So positive kung pa right side ang iyahang force. So diri ang mga forces nga ni act horizontally are the components, horizontal components of FBD. So FBD cosine theta. Then a minus pud nato sa horizontal components itong FAB. So FAB, this is cosine of theta, one may line that is equal to 0. Now, you can multiply both sides by 1 over cosine theta so that nano lang kay FBD minus FAB is equals to 0. So therefore, our FBDDI is equal to FAB, which is equal to, so diri imo na i-substitute, no? Ang FAB nato kay negative 4,500 bad. So we have here negative 4,500 pounds. So sa may pasabot aning FBD. So nag-assume ta diri ang compressive siya relative to its member. Now, ang tinuod ay kay tensile, no? Tensile ni siya. Okay? Pwede kag mo or 4,500 pounds
tapos tension, capital letter T. Pwede na siya. Now, to solve for FBC, na i-substitute niya yung value sa FBD to equation 1. So, in equation 1, nata dira ay FBC is equal to, so ako na i-transpose, that's 6 over 10 FBD plus 900. Naman na siya. So, ang buhaton, i-substitute ang value. This is 6 over 10 multiplied by FBD. So, FBD is negative. So, ang negativity mong gamitin ay negative 4,500. Then, plus 900. Okay, pila man eh? 6 over 10 times negative 4,500 plus 900. Ang imuhang FBC is negative 1,800 pounds or 1,800 pounds. But instead of compression, no, tension din yato ang FBC. So, tension is here. Okay, so these are the internal forces. No? Internal forces nga nag-exist sa to ang members BD and BC. Okay, kung mabalik ta sa ato ang truss, no, masolve na pod nato ang joint C kay nakuha naman nato, no, balik ta sa previous slide. Kining joint C, kung ato indicate ang mga na-solve na nga mga internal forces. So, na-solve na ning internal force sa AC, na-solve na po ang sa BC. So, sa joint C, duha na lay unknown ani, no? Unknowns. These are the force, the internal force along CD o the internal force along CE. No? So, duha naman lang, ma-solve na din siya. So, mag-FBD na po tagbalik, no? FBD at joint C. So, joint C, ito i-label diri natay internal force, this is FAC. Then natay internal force FBC. Then napotay internal force ato ang diagonal nga FCD. Then horizontal force, this is FCE. So kaning duha, FAC and FBC, na-solve na siya. So mao nang nalang tayo duha ka unknowns ani, makuha siya using the two available equilibrium equations. Ang diri alang, wala po kay bound sa siyang angle. So ato siya ilet nga phi. So unsa man ni pagkuha ning phi? Nagbalik ta sa ato ang illustration, no? Sa ato ang Pratt truss. So sa Pratt truss mo ni siya ang mura og section didto nga naay C, B, and E. Now kani this is 8, no? Then kani siya is 12. So pangutan pila may hypotenuse niya ni. So use Pythagorean, you'll found out that the hypotenuse is equal to 4 square root of 13. So mo siya tong gi-let nga angle phi. So atong kuha ng iyang sine. So sine phi is opposite, that's 12 over 4 square root of 13. That is equal to 3 over square root of 13. Then for cosine phi, that is 8 over 4 square root of 13, or that is equal to 2 over square root of 13. Okay, so muna value sa ito ang sine phi and cosine phi. Importante na siya later pag-perform og summation of forces. So we take summation of forces along horizontal, that is equal to 0. So positive kung padong sa right. Now we have FCD cosine phi, then plus FCE, then minus FAC is equals to 0. So we have FCD cosine phi is
2 over square root of 13. Then plus FCE is equal to, ito ni-transpose ang FEC sa right side, so mga positive ni siya. Then, ang atong nakuha nga value sa FAC is 3,600 pounds, so positive. So this one is positive 3,600. This is our equation 1. No, natay duha ka unknowns CD and CE. So we will proceed to summation of forces at the vertical that is equal to 0. So positive kung pataas. Now we have FCD sine P, then plus FBC is equal to 0. So sila lang duha. Na ma-solve dayon ani day ang FCD. So FCD is simply equal to negative FBC over sine phi. So substitute na to. Ang FBC nakuha naman ni this is positive 1,800. So negative 1,800. Then sine phi is 3 over square root of 13. So atong FCD is equal to a negative 600 over square root of 13, or this is roughly equal to square root of 13, roughly equal to negative 166.41 pounds. Okay, negative man siya. Butay pasabot, dili siya, kung ano, dili siya compressive, but tensile. Don't, sorry. Ang BC dito, ang original niya is negative. So, BC is negative. So, this must be negative. So, positive na siya. So, kay positive na, both pasabot, compressive na siya. Compressive. So, FCD is compressive. Now, to solve for FCE, solving for FCE, imubuhaton is use equation 1. So, in equation 1, we have FCE is equal to 3,600 minus FCD times 2 over square root of 13. So we have 3,600 minus FCD is positive ni siya, 600 over square root of 13 times 2 over square root of 13. Okay? So pila ka na itong CE? 3,600 minus 600 over square root of 13, then multiplied by square root of 13. So we have 46200 over 13, or in decimal, that is, sorry, I forgot to multiply that by 2 days sa numerator, na na siya 2. So mahimol din siya 456. This is 456 over 13, or in decimal, that's 3507.69 pounds. And since positive ang answer, both pasabot, this is compressive sa ato ang member. Compressive na siya. Okay, pangutana class so far. Naapa mo diha? Napa, sir. Naapa? Apa, sir? Pa. Okay. So, you can interrupt ha kung medyo may nalibgan nga part. Interrupt lang. Okay, so na-solve na ang kadtong ano, manata sa pins A, B, and C. Now let's take a look at pin D and pins D and E. So kung dito sa pin D, we have 1, 2, 3, 4, 5. 5 ka unknowns. Pero humana man yung BD, na-solve naman yung BD, humana po na siyang CD. Ang walang diriya kay DE, no kaning DE. Then by symmetry,
So kani po na experience sa members DG and DF equal po ni siya sa DC and DB respectively kay symmetrical man siya. So sa atong next pwede ta mo select aning kano kaning pin E kay masolve ni siya since naa namalay duha ka kuan unknown internal forces kay na-solve naman ni ang CE no na naman tayo value sa CE that is equal to 3,507.69 pounds. So makuha na din nato ang kaning sa pin E. No? So diri ata FBD at pin or joint E. Sa joint E, nata diri ay FCE. Then sa other side, naata diri ay FEG. Nya sa babaw naatay FDE. Okay. So given naman, nakuha naman ito ang CE, duha lang ka-unknowns, so ma-solve ni siya. Okay. Mga straight man o mga horizontal, no? Mga vertical o mga horizontal man ang mga forces. Therefore, ma-solve din eh. So if we take summation of forces horizontal, that is equal to 0, so positive kung pa-right, we can say that FEG is equal to FCE. Then pila to atong FCE? FCE is compressive, so sakto ay ang direction, no? Compressive siya. That is equal to 45600 over 13, or in decimal, that's 3507.69 pounds. Still compressive. Okay, muna siya to ang FEG. Okay? Now, for our FDE, wa may laing mga vertical forces. So if we take summation of forces vertical is equal to 0, positive kung pataas, we have FDE is equal to 0. No, bot pasabot, wa siya lang i-resist kaysa kani nga pin, wa may lain nga given nga vertical force other than FDE. So kaniday nga member, if you found out nga kana nga member kay wala siya internal force nga na-experience, so ang angay nimo anabuhaton kay imo na siya i-remove, no? Kay kana nga given sa kana nga configuration, given nga mao na ato ang external forces, wa man di ay siya kuan. Wala man day siya na kuano, wala siya na experience. So okay ra og di siya makuan, di siya ma-include. Okay? So namoy kuan ani pangutana? Nay pangutana class so far? Nay pangutana wala ra? Sir. Wala na, sir. Wala ra? Sir. Bed ba ni sir? Ha? Recorded na like mabalik ni siya. Kuan. Pamina ba? Mabalik ning tanaw sir.